बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फिट योर सेल्फ इन्फो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नई रेमेडी लेकर हाजिर होती हूँ। उम्मीद है आपको उसका फ़ायदा होता होगा। मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी मिल सके। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी मेरी इस रेमेडी से फ़ायदा हासिल कर सकें। बच्चों को दांत निकालने की तकलीफ़ से बचाने का आज मैं नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपका बच्चा दांत निकाल रहा है तो वो वालिदैन वीडियो ये लाजमी देखें। फ्रेंड्स, जब आपके बच्चे के दांत निकलने लगें तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अमूमन दूध के दांत 6 से 10 माह की उम्र में निकलते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के दांत पहले या बाद में भी निकल सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, दांत निकालना जितना बच्चे के लिए मुश्किल है उतना ही माँ के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि दांत निकालते वक्त बच्चे को माँ की भरपूर तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस दौरान अक्सर बच्चों को लूज़ मोशन की शिकायत भी होती है। जब दांत मसूड़ों से निकलना शुरू होते हैं तो बच्चे अपने मसूड़ों पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं और इससे उनको बहुत फ्रेंड्स तकलीफ़ होती है। तो आज इनकी तकलीफ़ दर्द दूर करने के लिए मैं ख़ास नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने फ्रेंड्स सबसे पहले एक बोल में फ्रेंड्स नमक लेना है और एक बोल में हम शहद डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बोतल शहद की ली है जो कि मैंने ये खालिस निकलवाया था। आप चाहें तो फ्रेंड्स ट्यूब्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा शहद डाला क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी है, इसकी वजह से ये शहद बहुत पिघल गया है। इसका कोई मसला नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। ये हमने फ्रेंड्स शहद लिया है और ये हमने नमक लिया है। अब मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। ये फ्रेंड्स हमने शहद लिया है और आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जब फ्रेंड्स आपका बच्चा सोने लगे तो आपको पता चल ही जाता है कि आपका बच्चे ने सोना है, क्योंकि बाज़ बच्चे जब सोने लगते हैं तो ज़िद करते हैं और अक्सर माँ को पता चल जाता है कि उनके बच्चे ने सोना है। तो आपने इसे कैसे अप्लाई करना है, ये फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा हथेली में शहद लेना है। ये देखिए, ये मैंने हाथ में थोड़ा सा शहद लिया और आपने ये यूँ थोड़ा सा ही, ये इतना सा फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही कम, क्योंकि बच्चा है, हमने नमक ज़्यादा नहीं देना, बहुत ही लाइट नमक लगाना है इस तरह शहद में और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये फ्रेंड्स हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपने इसे टेस्ट करके देखना है, क्योंकि बच्चा है, हमने ज़्यादा नमक उस पर नहीं लगाना। तो ये देखिए आपने टेस्ट करना है। अगर आपको नमक ज़्यादा लगे या गलती से नमक ज़्यादा लग जाए तो आप इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल नमक है, मतलब लाइट सा नमक हो, तो आपने शहद में अच्छी तरह नमक मिक्स करना है और इस तरह आपने ये फिंगर्स पे हमने शहद लिया और बच्चे के मुंह में फिंगर्स डाल के और उनके मसूड़ों पर इस तरह शहद लगाना है। नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर वाली साइड पे भी हमने इस तरह शहद लगाना है
یہ ہم نے اس طرح شہد لگایا اور بچوں کو ایسے ہی سونے دیا۔ یہ آپ نے فرینڈز دن میں 2 دفعہ کرنا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، شہد جو کہ ہماری صحت کے لیے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو آپ نے اس طرح رات کو بچے کے لگا دینا ہے مسوڑوں میں، اوپر والی سائڈ پہ اور نیچے والی سائڈ پہ اس طرح لگا دینا ہے اور بچے کو سلا دینا ہے۔ یہ آپ نے صبح اور شام کرنا ہے، دن میں مطلب 2 دفعہ آپ نے کرنا ہے، چاہے صبح کر لیں چاہے شام کو کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے بچے کے دانت مضبوط ہوں گے۔ جیسے ہی بچے کے دانت نکلنا شروع ہوں گے تو بچے کے دانت مضبوط ہوں گے اور دانت نکالتے وقت بچے کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرا یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے بچے کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، جو کہ بعض بچے دانت نکالتے وقت چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ضد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مائیں بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز فرینڈز ڈرائی واٹر وغیرہ بھی دیتے ہیں بچے کو، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شہد جو کہ ہماری بچے کے لیے بہت اچھا ہے، گھر کا نسخہ ہی صحیح، تو آپ نے شہد میں نمک تھوڑا سا ایڈ کر کے لگانا ہے۔ اگر آپ کو فرینڈز آپ کا بچہ نمک کا ٹیسٹ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نمک نہیں بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح اکیلا شہد بھی بچے کے اس طرح مسوڑوں میں لگانا ہے۔ اور میں آپ کو شہد کے فوائد بتاؤں فرینڈز، آپ اپنے بچے کو ڈیلی 1 دفعہ تھوڑا سا شہد کھلا دیا کریں، اس سے بچے کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور بچہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ خالص یہ فرینڈز میں نے خالص شہد لیا تھا، آپ کے ٹیوبس والا بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہمارا آج کی ریمیڈی۔ تو فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی۔ میرا یہ بچوں کے دانت مسوڑوں کی تکلیف دور کرنے کا آج کا نسخہ تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو گزارش ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے، اور میرے اس چینل کو فرینڈز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے بآسانی مل سکے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ہم فرینڈز نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔